अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है मैं आपको नुक्ता 4, 5, 6 से बनने वाले मुख़फ़्फ़फ़ात, मीम ता छोटी ये और ज़ेर से बनने वाले मुख़फ़्फ़फ़ात सिखाऊंगी। नुक्ता 4, 5, 6 मीम से मस्त। नुक्ता 4, 5, 6 नून से नहायत। नुक्ता 4, 5, 6 वाव से वहाँ। नुक्ता 4, 5, 6 गोल्हे से हुमार। नुक्ता 4, 5, 6 छोटी ये से यहाँ। नुक्ता 4, 5, 6 ज़ेर से इस्तेमाल। अब इनके बारे में जो है चंद हदायत पर नज़र षानी कर लेते हैं। नुकात 4, 5, 6 से बनने वाले मुख़फ़्फ़फ़ात कुल लफ्ज़ और जुज़ लफ्ज़ की हैसियत से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन्हें ज़रूरत के मुताबिक शुरू, दरमियान और आखिर में इस्तेमाल किया जा सकता है। नुक्ता 4, 5, 6 मीम से मस्त कुल लफ्ज़ मस्त के लिए और जुज़ लफ्ज़ की हैसियत से, जैसे हमने मुस्तार लिखना है या मस्ती लिखना है तो हम इसमें जुज़ लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। नुक्ता 4, 5, 6 नून नहायत सिर्फ़ कुल लफ्ज़ की हैसियत से इस्तेमाल होगा। नुक्ता 4, 5, 6 वाओ वहाँ सिर्फ़ कुल लफ्ज़ की हैसियत से इस्तेमाल होगा। नुक्ता 4, 5, 6 गोल्हे से हुमार सिर्फ़ जुज़ लफ्ज़ की हैसियत से इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन हमारा, हमारी, हमारे वगैरह लिखना है तो हम इसे जुज़ लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। नुक्ता 4, 5, 6 छोटी ये यहाँ सिर्फ़ कुल लफ्ज़ की हैसियत से इस्तेमाल होगा। नुक्ता 4, 5, 6 ज़ेर इस्तेमाल सिर्फ़ कुल लफ्ज़ की हैसियत से इस्तेमाल होगा। अब मैंने आपके सामने जो है चंद उर्दू में मिसालें लिखी हैं। अब हम इसको जो है वो ब्रेल में लिखते हैं। सबसे पहली जो मिसाल है वो है हाथी मस्ती में आकर मारा गया। तो हम सबसे पहले गोल है 1, 2 और 5, अलिफ के नुकात 1, ते दो चश्मी है के नुकात 1, 2, 5 और 6, छोटी ये के नुकात 2 और 4। हाथी लिखा, सेल को छोड़ेंगे, फिर हमने मस्ती लिखना है जैसा कि मैंने आपको बताया। नुक्ता 4, 5, 6 मीम से मस्त लिखा जाता है तो हम मीम के नुकात 1, 3 और 4 लिखेंगे नुकात 4, 5, 6 से। तो ये मस्त लिखा गया और साथ ही हम छोटी ये के नुकात 2 और 4 लगा देंगे तो ये मस्ती लिखा जाएगा। सेल को छोड़ेंगे, फिर आगे हमने में लिखना है। हाथी मस्ती में आकर मारा गया तो में के लिए हम मीम से में लिखा जाता है। 1, 3 और 4 के नुकात हम लिखेंगे इधर मीम के। सेल को छोड़ेंगे, फिर हमने आ लिखना है 3, 4, 5 अलिफ मद्दा से आ लिखा और सेल को छोड़ा। फिर कर लिखना है 1, 3 छोटा काफ के नुकात, रे के नुकात 1, 2, 3 और 5। कर लिखा, सेल को छोड़ेंगे, फिर हमने मारा लिखना है तो मीम के नुकात 1, 3 और 4, अलिफ के नुकात 1, रे के नुकात 1, 2, 3 और 5, अलिफ के नुकात 1 मारा लिखा, सेल को छोड़ा। फिर हमने ग्या लिखना है गाफ के नुकात 1, 2, 4, 5 गाफ और फिर ये अलिफ या के नुकात 1, 3, 4, 5 और 6 ग्या लिखा और फिर हमने फुल स्टॉप के नुकात 2, 5 और 6 लगा देने हैं। उसके बाद जो है अगला हमारा फ़िक्रा है हमारे पास किताब नहीं। तो अब हम जो है इधर 4, 5, 6 और गोल्हे के नुकात 1, 2 और 5 ये से हमार लिखेंगे और बड़ी ये के नुकात 3 और 4 लिख देंगे तो ये हमारे लिखा जाएगा। हमारे पास अब हमने लिखना है पास के पे के नुकात 1, 2, 3 और 4, अलिफ के नुकात 1 और सीन के नुकात 2, 3 और 4। पास लिखा, सेल को छोड़ेंगे। अब हमने किताब लिखना है तो हम छोटा काफ के नुकात 1 और 3, ते के नुकात 2, 3, 4 और 5, अलिफ के नुकात 1 और बे के नुकात 1 और 2। किताब लिखा, सेल को छोड़ेंगे। अब हमने नहीं लिखना है तो नून से नहीं कुल लफ्ज़ है तो हम 1, 3, 4 और 5 नून से नहीं लिख देंगे और फिर जो है हम फुल स्टॉप के साथ ही नुकात जो है 2, 5 और 6 लगा देंगे। फिर सेल को छोड़ेंगे। अब हमने लिखना है वो हर रोज़ यहाँ से गुज़र कर जाते हैं। वाव से वो कुल लफ्ज़ है, हम 2, 4, 5 और 6 वाव के नुकात लिखेंगे, वो लिखा जाएगा। सेल को छोड़ेंगे। अब हमने दो चश्मी हे के नुकात लिखने हैं, उससे कुल लफ्ज़ हर बनता है। दो चश्मी हे के नुकात होते हैं 2, 3 और 6। सेल को छोड़ेंगे। फिर हमने लिखना है रोज़,
تو جو رے نقطہ 5 جو ہے رے لکھیں گے 1 2 3 اور 5، تو یہ روز لکھا جائے گا، سیل کو چھوڑیں گے۔ پھر ہم نے 4 5 اور 6 اور چھوٹی یہ لکھنا ہے تو اس سے یہاں لکھا جائے گا، سیل کو چھوڑیں گے۔ پھر ہم نے سے لکھنا ہے تو ہم سین کے نکات 2 3 اور 4 لکھیں گے، سین سے کل لفظ ہے، سیل کو چھوڑیں گے۔ پھر ہم نے گزر لکھنا ہے تو ہم نقطہ 4 5 6 گاف سے گزر 1 2 4 اور 5 گاف سے گزر لکھا، سیل کو چھوڑیں گے۔ اب ہم نے کر لکھنا ہے تو ہم نیچے والی لائن پہ آ کے کاف کے نکات 1 اور 3 اور رے کے نکات 1 2 3 اور 5 کر لکھا، سیل کو چھوڑیں گے۔ پھر ہم نے جاتے لکھنا ہے جیم کے نکات 2 4 اور 5، الف کے نکات 1، تے کے نکات 2 3 4 5 اور بڑی یہ کے نکات 3 اور 4 جاتے لکھا، سیل کو چھوڑیں گے۔ ہیں لکھنا ہے نقطہ 5 گول ہے کے نکات 1 2 اور 5 ہیں لکھا اور ساتھ فل اسٹاپ کے نکات 2 5 اور 6 لگا دیں گے۔ پھر ہم سیل کو چھوڑیں گے۔ آگے ہم نے لکھنا ہے وہاں کون کون گیا تھا۔ اب وہاں کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے 4 5 اور 6 واؤ سے وہاں لکھنا ہے، پھر سیل کو چھوڑیں گے۔ اب ہم نے کون لکھنا ہے تو ڑے کے نکات کو کے لیے استعمال کریں گے 1 2 4 5 اور 6، نون کے نکات 1 3 4 اور 5 کون لکھا، پھر سیل کو چھوڑیں گے۔ اور جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 دفعہ لفظ جب آئے گا نا جیسے کون اور کون، تو پھر ہم اس کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا کریں گے، مقرر الفاظ جو ہے اس کے لیے استعمال کریں گے۔ اور میں نے آپ کو یہ اپنے جو پچھلے جو لیکچرز ہیں اس میں میں نے آپ کو جو مقرر الفاظ کے نکات بھی آپ کو میں نے یاد کروائے تھے، آپ کو یاد ہوں گے۔ مقرر الفاظ کے جو نکات ہوتے ہیں وہ 3 3 ہوتی ہیں، اور ہم نے بغیر ادھر جو ہے وہ سیل چھوڑے 3 اور 3 کو پریس کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم سیل کو چھوڑیں گے۔ اور پھر ہم نے گیا لکھنا ہے تو ہم گاف کے نکات 1 2 4 اور 5 گاف، اور یہ الف یا کے نکات 1 3 4 5 اور 6 گیا لکھا، سیل کو چھوڑیں گے۔ اب ہم نے تھا لکھنا ہے تو ہم 1 2 5 اور 6 تے 2 چشمی ہے کے نکات، اور پھر جو ہے الف کے نکات 1 تھا لکھا، اور پھر ہم نے ساتھ ہی جو ہے فل اسٹاپ کے نکات 2 5 اور 6 لگا دینے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہمارا فقرہ ہے پیسے کا استعمال بہت کم لوگوں کو آتا ہے، تو ہم نے پیسے لکھنا ہے پے کے نکات 1 2 3 اور 4، چھوٹی یہ کے نکات 2 اور 4، سین کے نکات 2 3 اور 4، بڑی یہ کے نکات 3 اور 4 پیسے لکھا، سیل کو چھوڑیں گے۔ کاف الف کا لکھنا ہے 1 3 کاف کے اور پھر الف کے 1 نکات لکھا، کاف الف کا لکھا، سیل کو چھوڑیں گے۔ اب ہم نے استعمال لکھنا ہے تو ہم 4 5 6 اور زیر کے نکات جو ہیں وہ 4 5 6 اور زیر 1 5 کے نکات لکھیں گے، تو اس سے استعمال جو ہے وہ کل لفظ لکھا جائے گا، سیل کو چھوڑیں گے۔ اب ہم نے بہت لکھنا ہے تو بے کے نکات ہم 1 اور 2 لگائیں گے تو بہت لکھا جائے گا، سیل کو چھوڑیں گے۔ پھر ہم نے کم لکھنا ہے 1 3 چھوٹا کاف کے نکات اور میم کے نکات 1 3 اور 4 کم لکھا، سیل کو چھوڑیں گے۔ اب ہم نے لوگوں لکھنا ہے لام کے نکات 1 2 3، واؤ کے نکات 2 4 5 اور 6، لو لکھا، پھر گاف کے نکات 1 2 4 اور 5، واؤ کے نکات 2 4 5 اور 6، نون گنا کے نکات 5 اور 6، لوگوں لکھا۔ اس کے بعد ہم نے سیل کو چھوڑنا ہے، پھر کو لکھنا ہے اڑے کے نکات 1 2 4 5 اور 6، اس کے بعد سیل کو چھوڑنا ہے، آتا لکھنا ہے الف مدہ کے نکات 3 4 اور 5، تے کے نکات 2 3 4 اور 5، الف کے نکات 1 آتا لکھا۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ہے لکھنا ہے، تو ہم فریم ہمارا ادھر ختم ہو گیا ہے، فریم کو چینج کر کے یہ ہمارا آخری لفظ رہ گیا ہے، ہم ہے لکھیں گے 1 2 اور 5 اور ساتھ ہی فل اسٹاپ کے نکات 2 5 اور 6 لگا دیں گے۔ اسی طرح سے یہ ہمارے جو نکات 4 5 6 سے بننے والے مخففات تھے وہ آج ختم ہوئے۔ اب ہم انشاءاللہ جو ہے اگلے اپنے لیسن کے ساتھ اور جو ہے نقطہ 4 6 اور 5 6 سے بننے والے جو مخففات ہیں ان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اب
آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہباں۔